ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ አብስተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም በመዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ኩብራትን ኩብራንን ከመይ ትኾና ንሎሙውን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለየ መደባት ሒዝና መጺና ኣለና እቶም መደባት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ንከታተል ኩብራትን ኩብራንን ከምኡውን ደቅሪመይ ሳብስክራይብ በምህራም አባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክትኮኑ ደጊመ ብትሕትና ይዕድም እምባርና ብቲ ዘሎ መደባት ከብለኩም ደጊመ ሰናይ መከታተል ጋዜጠኛ ሙሳ መሐመድ አድም ወድ መንደር ተሰውዩ ካብ ግዜን እስነቱ ምስተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናብ ሰውራ ኤርትራ ዝተሰለፈ ኣብ ድምጽ ሓፋሽ ቋንቋ ትግራይ ካብ ድሕሪ ናጽነታት ሒዙ ድምጹ በተደጋጋሚ ኣብ እዝንን ልብን ሰማዓቲ ድምጽ ሓፋሽ ዘስረጸ ዓቢ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ወድ መንደር ኣብ ናይ ሬድዮ ድራማን ምንባብ ሓጢር ዛንታን ዝነበሮ ክእለትን ጽቡቕ ናይ ምውሳእ ድራማ መድረኽ ድራማን ዝነበሮ ሓያል ሰብ እዩ ነይሩ ኣበርክትኡ ቀሊል ኣይነበረን ብሰላም ዕረፍ ሓርበኛ ኢጋድ ዝሞተ ዘባዊ መጋበሪያ ውድብ ምዃኑ ዳግም ዘረጋገጸሉ ሞት ከምቲ ሓሰማት ሓጢባ ናብ ጸብሪ ዝበሃል ኢጋድ ልክዕ ከም ከልቢ ተሓጢቡ ናብ ትፉኡ ዝምለስ ውድብ እዩ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኤርትራ ኣባልነታ ካብ ኢጋድ ከም እትርጥርጥ ዝገበረ እቲ ውድብ ካብ ንረብሓ ሃገራት እዚ ከባቢ ካብ ምፍጻም ሓሊፉ መሳርሒ ናይ ደገ ሓይልታት ብምዃኑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዕቁድ ሕቡራት መንግስታት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽልውኣ ንምዕዛዝ ዓብዪ ወፍሪ ክትገብር ምጽናሓ ሓያሎ ተንተንቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይሕብሩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ብምዃን እውን ኣብዚ ዘሎ ዓብላልነት ክትዕቢ ቁልዑን ስውሩን ሽርሕታት ከተካይድውን ጸኒሓን ኣላን ዕብለላኣን ምርግጋጽ ንመወዳድርተይ እየን ዝበለተን ሃገራት ወሽመጥ እውን ኩሉ እትኽእሎ ሽርሕታት ክትፍሕት ጸኒሓ እንተ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ግን ዳግም ዝጠስጠሰ ዞባዊ መጋበሪያ ውድብ ምዃኑ ዘነጸረ ብኢማራት ዝድገፍ ሓይልታት ዳዕመል ኣልሰሪዕ ሰፍ ዘይብል ዕንወት ኣብ ሰብን ንብረትን ህዝቢ ሱዳን ዘውረድዎ በደላት ሰንኮፍ መግለጺ አንጻር ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምውፁ ንህዝብን ሰብን መዝን ሱዳን ኣቆጥዒ እዩ ዘሎ ምንጪ ናቕፋ ፕረስ بحريا 99 مئታዊት ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብድሮን ብነፈርቲ ውግእ ሚሳይላት መራከብ ውግእን ፈጣናት ጀላቦን ብዛዓጠቀ ሰራዊት መንእስያት ዝቆመዩ እቲ ስግር ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ገማግም መሬት የመን ኮይኑ ሮኬት እንዳወንጨፈ ድሮን እንዳሰደደ ብማያት ቀይ ባሕሪ ንዝመላለሳ መራከብ ሓያላን ሃገራት ዓለም ዘጥቅዕ ዘሎ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ሰራዊት ናይ ሁቲ እትረፍዶ ንሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከጥቅዕ ናብ ክል ማያት ባሕሪ ኤርትራ ተንከሲሉውን ኣይቀርብኒ ዘሎ ንሕና ሻዕብያ ስለ ዝኾንና جميرهم هالفت حمامهم كقبزتو خمساناي قدومهم زنقعهم ودمنت مالي أخلاف وسد بزي مغلي سرحهم تزبل سرح سيطان كناي مزمور وررانقو بطان فوس لنا فوس حسن عبدان الله وررما الله عطان حنايو حدا جمل وانا خمسلو ورسي عمو مملي سم يقايد بمو وربيت نعيمي مزعملو حفت خلو اما كل قراتهم زاحا يسيب اللهم شلو ملو حدا قادي حدا وتعلو سمور بيت عبيدو من عمر بحري تقوية ممل ናብ ካልእ መደብ ከብሎኩም ደጊመ ሰናይ መከታተል ውድቀት ከሙርሻ በብርሃነ ገብረ ህይወት ውድቀት ውን ይውረስዩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ጉዳይ ቀይ ባህርን ዓሰብን ኣብ ዘልዕሉሉ እዋን ካብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ከብሊሎም ኣብ ኣፍ ደገ ባህርን ወደብን ከዕቅቡ ኣብ ዝጅምሩሉ ወቅቲ ዙፋን ስልጣኖም ከቀንጥጥ ናብ ውድቀት ከንቆልቁሉን እዮም ዝረአዩ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ቅድሚ 75 ዓመታት ብውሪት ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ببارخوت أمريكا جماجم كي حبحري كرئز خال سرعة هاي لسلاسة نفدرشن نابجو بطا السجاجير و سرعة درجون نقولت سرعة هاي لسلاسة كرم أين كدن وقارا نتي أم جرزاو بس حزن فرا سورة إيرترا بحالي كقول بصوت رأيو إيرترا مريتامبر هزبا أيرلينان زبل مفكري ملسو أحديسو و كم زبلن هزبي كامريتو نتيلو زرقي أملخا خطا أموخا مريتو هيوتو مخانان زأمن هزبي كي تردو نتي تقاومو مليسيو أقواهير و نود قطو دما أبشحن 991 كون جير و
እቲ ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብስም ደባዊ ምስምስ ተኻይደ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ውን ካብ ዝዕላማ እዚ ዝተፈለየ ኣይነበረን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብተረጋጋሚ ካብ መራሕትን ኣዘዝትን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ቁጥባን ጂኦፖለቲካን ኩናት መንባሩ ብተረጋጋሚ ተዘሪቡሉ እዩ ኣብ መሪሕነት ዘይምርድዳእ ፈጢሩ ውን ኣብ መወዳእቱስ ንውድቀት ይህ ወደግ ኣኸቲሉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብልጽግና ውን ካብ ቅድሚ 5 ዓመት ጀሚሩ ነቲ ቀታሊ ዝኾነ ዛዕባ ኣብ ኣደባባያት ዓለም ክምድረሉን ክህንደደሉን ጸኒሑ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ ብረብሓ ምስ እንሪኦ ግን ሕውነት ኣይሰርሕን እዩ ቦታውን የብሉን ክብል እቲ ብስስዕ ሰኸረ መራሒኡ ተዛሪቡ ኣሎ ቀይዲ በተኽ ምዃኑ ንኣህጉራዊ ሕግን መግዛእታዊ ውዕላትን ከም ዘይግዛእን ዘነጸረ ስርዓት ብልጽግና እቲ ንዘቤታዊ ሽግር ከም መጥፍኢ ሓዊ ዝሓስቦ ዛዕባ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕርን ስትራቴጂካውያት ስንጭሮ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ስልጣን ንኽሰርር ዘኽእሎ ኣይመስልን ግዜ ንኹሉ ናቕፋ ፕረስ ካብ ሕጭቦ ናብ መጥባሕቲ ኣብቲ 4 ኪሎ ትበቁል ትፈሪ ኩሉ ግዜ ጠንቂ ኩሉ ግዜ ሰሪ ሓፂብካያ ኣይትጸሪ ليكاي عايتا فري نساق ترسح نحنا كانت سري نساق تفكر نحنا بنكرنا نعلي وهو السبكو خوي فرق الزبن ناوتيرو زانا يحجو تاتيانا يدحرد مرأيا أبو لي حساب توجويا أمنا بين عالم مدريز مسيا تحاتي واسلا زي تتصري مطبحتي عدليا اتا مطبحتي كن نيشتويا نساقوا أم ميديا ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ እንታይ ግድኹም መጥባሕቲ መድሃኒታ ምኽንያቱ ኣብ ልቢ ኣብ ውሽጣ ሓንጎል ይርስሓታ መታን እታ ጥረ መልእኽት እለ ጨሪሳ ካብ ኣካል ክትፈላለ እንታይ ግድኹም መጥባሕቲ ኣትድለ ጃራድ ኣሞ ቀደም እንዲነሩ ንሕና ካብ ውቅያኖስ ካብ ኣባይ ንግዳሕ ንስኻትኩም ካብ ሽያኽ ናይ ሓደ መዓልቲ ምሳሕ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ትልቅ ናት እኮ የት ነው የምታደርገው በአፍሪካ ትልቅ ሁለተኛ ትልቅ ፖፑሌሽን እኮ ናት በዓለም እኮ 10ኛዋ ናት ትልቅ ናት በነገራችን ላይ በየዓመቱ ኢትዮጵያ 3 ሚሊዮን ሰው ገደማ ትጨምራለች በየዓመቱ አንዳንድ ኤርትራ ትጨምራለች አብዛ ዓለም ዘሎ ጃህራ ኩሉ ተባሂሉ ታሪክ ግን ተወከስ ማን ቀጭሉ ማን ከተንቢሉ ባህሩን ከኤርትራ ለማስመለስ መዋጋት አይተበቅብንም መሽናት ነው እንጂ መሽናት ብንሸናባቸው ራሱ ጠራርገናቸው እዛ ባህር ውስጥ አንከታቸው حتى نبضات كاد نتوم تسنفو البحث أوين كفقدو كراكفو تتمنتيلهم بجزاء بترم استغرفو حتى تم نسوزان تغا مروغات هلو بقونغا ماي إلهم زلالو أبتقتم برغا حج تولو سب سراك مسلو أب أدوي نبورون أب أدوي وعلو كجبان جن قلت نوتيت አስተማማኝ አቅም ነው ያለን ማንንም አያቆመንም ይሄ ግልጽ መሆን አለበት حتتم نتم ማማዝ ማረኸተም ባባ ስሩኦም ዘፍተሖም ዕጥቆም ማግዲፉ ዘፋነዎም ንሕና ግን ኣብዝለና ኣብገዛ ወራይና ድሕሪቱ ጉራ ፈኸራ መቕፀሪ መትሐዝ ዘይብሉ ዳንኬራ ዝፈዝዝ ፈዚዙ ዝድንዝዝ ደንዚዙ ዝርዕድ ርዒዱ ዝዓብድ ዓቢዱ قلمت لنا تغدينا نبر كوينا نعور تدفينا نحنا قن أبزلنا زقرع قرعو زقرع قرعو دمبربر أنفتو مأزنو سحيتو نزرع مرعنا مسعرق منانا زقنا حقا نحنا زمار ميرنا لولاوات ملحس بصغطا تتقبلنا انت نحنا أبزلنا أنت كوكب سمين معاري رئي غازك تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكيد دالي لعنا آمينك تكيسكي هدري أنت كوكب سمين معاري رئي غازك تسكب نتشوتي حقري انت كنكون الكيد دالي لعنا آمينك تكيسكي هدري ህዝባ
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝፈጸሞ ደብዳብ ድሮን ብትሪ ኮኒኑ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ 7 ሕዳር ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ደብዳብ ድሮን ከም ዘካይድ እዚ ድማ ናብ ሓደገኛ አንፈት ዝወስድ ምዃኑ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኮኒኑ እቲ ወፂ ዘሎ መግለጺ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝጣሓስ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣመልኪቱ ካብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዋሃበ መግለጺ بموتن سقاين حزب تግራይ ዘይዓገበ ሸውሃት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብግልጺ ናብ ምጥሓስ ተሰጋጊሩ ኣሎ ህዝብ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዋጋ እንዳኸፈሉ እውን እንተኾነ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምትግባር ናብ ዘላቂ ሰላም ዘሰጋግር ምትእምማን ክፈጥር ብትዕግስቲ ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ግን እቲ ህልውኑ ኣብ ጥፋት ህዝብ ትግራይ ከም ዝጥጣዓሚኑ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ كم مسارحي كالئ ملكع جونوسايد تتقيمو بسلحتا حزبنا أددا موتن سقاين كوخون تلي مخسرح زتنحي منغستي إثيوبيا سمزي اتسرعات نسممع بريتوريا بزقبا ملكوع قبل على حزب تግራይ كفكرون كفرارحون ጸኒሖም እዮም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝብ ትግራይን እቲ ታዲድን ፈኽራን ሰመዚ ኢትዮጵያ ትክክል ከም ዘይኮነ እቲ ዝጽሓር ዘሎ ካልእ ዙር ኩናት ንኹሉ ወገን ዝኸፈእ ጥፋት ከም ዝህልዎ ብምግላጽ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምትግባር ናይ ሰላም መንገዲ ክኽተሉ ከም ሕፀን ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕፀንታ ጸማም እዝኒ ብምሃብ ኣብ ክልል ዓፋር ዝወደቦም ዘዕጠቆም ዘሎ ሸፋቱ ተጠቂሙ ናብ ቁልዕ ወተሃደራዊ ምትንኻይ ብምስግጋር ኣብ ዝቕንያት ናብ ገረብ ኣጎ ብምእታው ህዝቢ ዝንቀሳቐስሉ መንገዲ ንምዕጻው ካብ ምፍታን ሓሊፎም ናብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከባቢታት ራካታን ደርባን ከበርቲ ኣጽዋር ክትኩሱ ገይሩ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጽናት ስትራቴጂኡ ይሕግዘኒ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ኣብ ምፍጻም ዝርከብ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንሓድሕዱ ንምድማይ ካብ ዝዓሰቦም ሸፋቱ ብተወሳኺ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ንምቅርሓን እውን ኮነ ኢሉ ኣብ ምስራሕ ይርከብ እቶም ኣብ ዓፋር ዝምድቦምን ዝዕጥቆምን ዘሎ ሸፋቱን መቐጸልታ ናይዚ ፕሮጀክት እዮም ነዞም ብውሕዳት ከዳዓት ተታሊሎም ኣብ መሬት ዓፋር ዝሸፈቱ ዕጡቃት ተጠቂሙ ካልእ ዙር ኩናት ንምኽፋት ዝጀመሮ ምትንኻይ ስዒቡ ማሕበረሰብ ዓለም ንምትላል ድማ ሰፊሕ ናይ ምድንጋር ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ ጭጉራፍ ወቂዓት እዊ ከም ዝበሃል ቢሮ ኮሚኒኬሽን ብሄራዊ ክልል መንግስቲ ዓፋር ነቶም ካብ መሬቱ ተበጊሶም ትግራይ ዝህውኹ ዘለውን መሳርሒ ካልእ ዙር ኩናትን ዝኾኑን ዘለዉ ዕሱባት ብምዕቋብ መሳርሒ ጥፋኣት ኮይኑ እንዳሃለወን ትግራይ ክኸስስ ተራእዩ እዚ ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ሰላም ንምፍጣር ዝዕመም ዘሎ ተረጋጋሚ ጥፋኣታት ዘይምጥን ክስ እውን እዩ ሰመዚ ብሄራዊ ክልል መንግስቲ ዓፋር ተማልን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ባኒ ምሕላፍ ማለት ንትግራይ ኦክሲጅን መሃብ ስለ ዝኾነ ኣይተሓልፍና ብምባል ብዝፈጸሞ ጭካነ ኣብ ክንዲ ምንሳሕ መሳርሒ ካልእ ዙር ጥፋኣት ክኾኑ ኣይግባአን ሕዝውን ካብዞም ጥፋኣቶም ተቆጢቦም ነቲ ብወገን ትግራይ ምስ ሓዊ ህዝቢ ዓፋር ሰላማዊ ርክብ ንምፍጣር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ክድግፉን እጃሞም ከዋጹን ይግባእ ንብል በዛ ኣጋጣሚ ህዝቢ ዓፋር ነቶም ትግራይ ንምህዋኽ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወደቡ ዕሱባት ምስ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ከይተባኣሱና ውጽልና ብምባል ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ቁኑዕ እምነት ዝለዓለ እዩ ናይ ዝኹሉ ተግባራት ተላምን ፈጻምን ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮን ፈጺሙ ኣሎ እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ነበርቲ እቲ ከባብን ጉድኣት ኣብጽሑ ኣሎ እዚ ደብዳብ ድሮን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጥሕስ ነቲ ስምምዕ ናብ ዝኸፍእ ሓደጋ ዘእቱን ተግባር እዩ ንስቕታ ኣደራደርቲ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ስዒቡ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ዝሕንኩል ዝጸንሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ብግልጺ ጥሒስዎ ኣሎ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሕዝውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካ ዘተኽፍትሑ ግቡእ ክዋጻእን ካብዚ ናይ ጥፋኣት ተግባራት ክቁጠብን ደጊሞም ጻውዒት የቕርቡ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዚ ጻሕታሪ ኩናት ተግባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ባእጉኡ ጠጠው ከብሎ ናብ ተወሳኺ ምፍሳስ ደም ከይተሰጋገረ ቁልጡፍ ፍታሕ ንምምጻእ እጃሙ ክዋጻእን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይጽውዕ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 28 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ ካብ ዝቐጺለ እውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናብዛ ስዒባ ተቐርብ መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል بمعرة قدام وشتنا عايرة وشتنا نبعد تنفاس غبرة وهلنا بحفا كحلفا بكرسام هلقيت بقلو هاي كل يا نقسام كلقيت بقلون هاي كل يا نسام هاي كل يا نقسام هاي كل يا نقسام
እቶም ሰብ ዘይፈልጦም ጀጋኖ ብቫይናይክ ቃልስናን መኸተናን ኩሉ መድያዊ ኪኖቲ ኣብ ቃልዕን ብቁልዕን ዝግበር መኸተ ሰብ ከይፈለጦም ኣብ ውሽጢ ደንበ ጸላኢ ዓስኪሮም ገዚፍ ሃገራዊ ዕማማ ዘሳልጡ ሓርበኛታት መንእስያት ውሕዳት ኣይኮኑን እዞም ጀጋኑ ንምስጢራት ከዳዓት ካብ ውሽጢ ሕምብርቶም ካብ ምምዝሓቅ ከምኡውን ንጸላእቲ ኣብ ውሽጦም ኮይንካ ኣብ ምቁንቃን ዝጻወትዎን ዝተጻወትዎን ዘለዉ ተራ ዓጀብ ዘብል እዩ እዞም ሰብ ዘይፈልጦም ኤርትራ ሃገሮም ግን ኣጸቢቓ እትፈልጦም ዝኣነውንስ ሃገራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ብሽም ተቃወምቲ ውድባ ዝተጫጫሓ ናይ ደቂ ዓዲ ማሕበራት ኣብ ውሽጢ ናይ ኣውራጃ ምትእኽኻብ ኣብ ውሽጢ ማሕበረ ጋዕጋዝያን ኣብ ናይ ፓልቶክ ናይ ዓጀውጀው ምትእኽኻብ ኣብ ውሽጢ ወያነ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጅሃሳት ምትእኽኻብ ዓስኪሮም ንስለ ህዝብን ሃገርን ኣብ እምኒ ዓረ ተወቂጡ ናብ ውሉድ ወለዶ ዝመሓላለፍ ቅያ ይሰርሑ ኣለዎ እሞሲ ኣብ ዝልዑል ዓቕልን ብልሓትን ዝሓትት ከቢድ ሓላፍነት ዘሰክም ምስጢራዊ ሃገራዊ ዕማም እትንጥፉ ዘለኹም መንእሰያት ክብሪ ይሰማዕኹም ተሓቦኑ ግዜኡን መድረኹን ምስ በፅሐ ቀያኹም ንሓፋሽ ክግለጽ እዩ ሽዑ ድማ ኣታ እዚ ደኣ ከመይ ድዩ ነይሩ ኣታ እዚኣ ደኣ ከመይ ድያ ነይራ ክበሃለልኩም እዩ ሃብሮም ኣሕዋተይ ተሓቦኑ ኤርትራዊ መቐረት እዩ ዓወትና ሓፋሽ ብቫይናይክ فتوتو فتوتو زفاتوكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز زحرفكي هاقري فتوتو زفاتوكي حقب عيني زبككي ما أسكالو كوينو تاي مسيلوكي ناتي بمخانكي ناتي عزيز زحرفكي هاقري ቀፂለውን ኩብራትን ኩብራንን ፋይላትና ምግንጻል ስለ ዘድሌና ናብ ፋይላትና ክንምለስ ኢና ስለዚ ናብ ሓንቲ መደብ ከብለኩም ደጊ መሰናይ ምክትታል ጀን ማለሲ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ውሑስ መዕቆቢ ደጀን መሪሕነት ናይ ሓደ ውድብ ሰይፍሊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ስጋት ተቐሚጡ ዘመሓድረሉ ካልእ ሎጂስቲካዊ ዝኾነ መድያት ነቲ ውድብ ተዕቅበሉን ተንቀሳቕሰሉን ተበግሰሉን ንኣብነት በብደረጃ ህዝባዊ ሓይልታት ካብ ሱዳን መፂኡ ኣብ ግልዕ ክኣቱ ከሎ እቲ ደጀን ብክፍልታት ደረጃ ዘይኮንካ ትገልጾ ንርእሱ ዘይጠቅም ውሕድ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ከም ደጀን ኣብ መዕቆቢ ቦታ ናይ ግልዕ ነይሩ ደጀን ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ኢና ካብኡ ንጥጋሕ ወሪዱ ብቢሉ ቀይሕ መሬት ኣብ ቀይሕ መሬት ግዜ ስለ ዝወሰደ ኣብ ቀይሕ መሬት ንመጀመርያ ዝረኣያ እቲ ደጀን ኣብቲ በዓል ግልዕ ንብሎ ዘለና ኢንቪዚብል እዩ ትሪኦ ነገር ክፍልታት ትሪኦ ትካላት ተብሎ ኣይነበረን ግን ብኻልእ መልክዕ እሰርሕ ነይሩ እዩ ንኣብነት ኣብ ግልዕ ክብለካ ከለኹሲ በዓል መጋርባ እዚ ብፈልሒት መፂኻ ናብ ግልዕ ተኣትወሉ ዜና ዝነበረቶ ድምፂ ሓፋሽ መጀመርያ ዝነበረቶ ኢልና ዳሕራይ ዝነበረቶ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ንኣሽቱ ክፍልታት ናይ ዜና ዝመስል ንኣሽቱ ክፍልታት ናይ ስንቂ ዝመስል ንኣሽቱ ዝረአ ደቀቕቲ ነገራት ኣሎ ከም ደጀን ኢልና ንዑ ንዛረበሉ ኢና ምክንያቱ ሙሉእ ህዝባዊ ሓይልታት እዩ ደጀን ኢልና ንርአ ኣብ ግልዕ ካብ ጥግሕ ናብ ገረገር ኣስመራ ምስ መፀ ግዜ ወሲዱ 73 ዳርጋ ክፈራረቕን ኣብቲ መወዳእታ ደረጅኡን ገለ ክበፃፃሕ ጀሚሩ ኣብ ገረገር ኣስመራ ኣብ በዓል ኮማሞ ዝበሃል እግሪ ደብረ እመን ናይ ዜና ክፍልታት ክፍሊ ክርአ ጀሚሩ ብስተንሲል ጌርካ ናይ ምብዛሕ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዘሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ድዩ ገለዲ ዘሎ ድዩ ዝተፈላለየ ፓምፍሌታት ናይ ምዝርጋሕን ሓበሬታ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንምሃብን ካልእ መልእኽታትን ካልእ መፅሄታትን ንምድላው ዜና ንኣብነት ብኣግኡ ሽዑ ጀሚሩ ቁጠባ ስንቂ ሓደ ፍሉይ ቦታ ኣብኡ ተገይሩ ስንቂ ብመፅእ ሰኣን ካብኡ ዕደል ክዳን እውን ካብኡ መፅእ ዝኾነ እቲ ሎጂስቲካዊ ቀረብ ዝበሃል ሕጂ ኣብ ገረገር ኣስመራ ስለ ዝመፃና ጎልጎል ካብ ሱዳን መንገዲ ስለ ዝተኸፍተሉ ኣብዚ ንኣሽቱ ክፍልታት ክጅምራ እምዳድ ከቢድ ብረት ብመጠኑ ሞርታራት ንመጀመርያ ግዜ ህዝባዊ ሓይልታት ትፍትነሉ ነበረት በዓል ተመስገን በርሀ ዋላ በዓል ኢሳያስ ዝተኩስሉ ነበሩ ብቆልዑትና ዝከረኒ እቲ 73 ናይ ከቢድ ብረት ንኣሽቱ ጮራታት ትርኢ ክፍልታት ብመጠኑ ሽዑ ክጅምር ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ደጀን ብመሰረቱ ትርጉም ናይ ደጀን እንድሕር መፅኻ ብዘይ ደጀን ዝኾነ ምንቅስቃስ የለን ከምዚ ንተመን ሕቁ ታሪምካ ዘይንቀሳቀስ ሕቁኻ ተጎዚዝካ ማለት እዩ
دجن مالتكوا كل زدليك كنجر كاب دحريت نقدميت مسيو كقلبك كله مالتكوا نداديخا بو مسيو ما كاين كان قسقسلكا سلازغل እንደ ደጀን ዘይሊ ነዳዲ የለን ምንቅስቃስ የለን ናበይ ገስካ ተንቃደ ከተጠቃ አግማል ጽዒነን መጽየን ከማኪና ከገልግላ ሀዘይ ከላ እንድሕር ኮይነን ካብ ደጀን ናብቲ ሰራዊት ከመላልሳ ዘይ ከላ ተቆይነን ጠያይት ክዳውንቲ ፈአፋውስ ኩሉ ነቲ ኩናት ዘድሊ ነገር ብድሕሪት መጽዩ ነቲ ቅድሚት ዘሎ አሃዱታት ክርክቦ ዘይክእል ክስዕበሉ ዘይክእል ተቆይኑ ከመይ ገይሩ ክንቀሳቀስሙ ናይ ምንቅስቃስ ባህሪ የለን ደጀን ማለት ልቢ تمقعزيا مش متن الدمينا نبلا تعال بدم تشنقع دم تسعب دم تشنقع سنك خد يتكان كم زجرون دا تشنقعه نتدلق هنا كنا تعلمان من قصاص كان زالي دجاني دجان دلدلون معبولن دجان تزيلي مو صوران من قصاص يلا دجان ما تكون مريحنات ما تكاي لذي أقداسنا دجان أغلي الكاز قلص أيكونن بزي دجان من قصاص كل الكام حساب مو تاشمي معناته تحول نرسو أت دجان يدلو نسينا كله محاور نايتو دبزن قصاص اتن ثورة إرترا مريحو عود قالسي حزب إرترا زرقاقصي مريح ودب حزباو جنبارون نابتي ناي مجرشتا معرف عود حرنت نخبتصح امون ماكلاي بوتاي مريتو نساحل ساحل انت يا اخو لازم المسلكا قدم ساحل ممصاي انا تمهراي كله بخمي كنبري انت عينت تمرتي اخوسد خمي لما نابري قال لي كلا علمي يحسب نيره ويكا خالد من نابرو سدرا بيت كختم محيش زمچ خالد نابراخ مصكا بصعرخ تنبر بتمرتها قصل قلي نير تعلم اوشتي سدرا بيتنا مسزبنا مسدرانا تحواقفنا كنبرلو زي نخل ناي صلاخون تاسل تفطره مقتال المحرادن قفعن سلازبزحي بصوتنا احواتنا خاقادلو ابرخا مستباله تقرو بابز نسمع نبرنا بتوم لوهاتنا حزباو جنبار زنجرنا نبره ساحل كم دجن يلنا هم قال كان فلطوت زي نبرنا حزباو حيل تازب بحال حدا حيال تتصم كتقولصو زي تخل بتناشعو الريانا قال يا خم سوبر نيشر عينت قال عينت وراسنا دلهم قال عينت فوليات سبات ني سياسه نتوسكا مالتيو ازي فلو يزخونه ودابن هلاون زلو اكل كلا عينت من قصاص ناي منسيات من قصاص كم زلو ابز خلنا نفلس لزنبرنا كنحوس كم زلنا خبز ناي موت كلي وصينا مس بصوتنا خنصنبر لنا زبلهم طينات ينيرنا برقصاو مس بصحنا اتي نايت مدربدا خنتات زخدكا خيتكا زقورصكا قريصكا زي ودا مدربدا حرور زين فلطو حرور ناي ماي صمئي زين فلطو كاد استفلالي هم عينت زامسلو فتنتات كغوانفنا كله كبيد فتنه مستنسنتنا مستحساسبنا كوا تنبرو ግን ናይ መወዳእ ተዓድልና ኣብ ሳحل منبارن مماتن ናጽነት ከተምጽ ክትስዋዕ ከም ዘለካ ኦሮማይ ሓንጎል ክስታይ ሪሞልድ ኮይኑ ተቀይሩ ኣተሓሳስቡ ተሓንጎል ንዘላለም ወይ ሞት ወይ ህይወት ኣብኹን መውቲና ወይ ናጽነት ከነምጽኢና ነተማኡ ደለው ጀጋኑ ክንመስሊና ዝብላ ተሓሳስባ ስለዝነበረ ሳحل معقوبي ناججانو تاريخاو بوتا أو من باركاز حبن تجادلاي كوينكا موادر تزيب الكاسب كوينكا حساب كان في حكاية نبرلو عينت مريتن كلن جركا عتردو سلازا حبن نسمعك من الباش مسبهري أو زجاته مزون ورث جماعة أنا أتوم سؤالكم قلا زي عسو حميمة عسو أنت أي فلتاني أنا ود سمرة حميمة ما اسمعني تنا عسو ملكتات قل ملء أزيو تعينتي ده مو ودي ولا أنت خاتبل إنه قر خايدن لمود مخانو ده فلت كات فتين كام السجر كا عسو نورمال مخان تفلت سلازي حدا سجوم تنغدميت بحمام تفتينا بدخام كات فتينا صنحنا بتميتون كمو بب مدرخو سجر كاون بعد زمان سناي تميت كونتات الله سنكر زبله استفلالي من قد خد قول صوت تقل سنكر زبله كونتات سجر كأخات عش متجبر سلازي زناي ساحل استفلالي فتنتات زي كم أكلنا هيوت كان تنبرلون تقبلون ناي جدن كأتصغرو زلكا غير كاسله توسدو ساحل ناي فتنه ناي جغنا تخونلو نبزحت صغبات تسغرلو عينت جغانو زلو مسوم تسغيكا تخور علو عينت غير كا توسدو
ሳሕል ፍሉይ ታሪኻዊ ቦታ ምዃኑስ ብድፍኑስ ኣብ ሓንጎል ትኸያለኻ ማለት እዩ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ጠጥዕሙ ሰሰናይ ጠጥዕሙ ደቀሪመይ ንዕሱባት ውድቀት ውድቅኒትና ሃገራዊ ክብረት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ወትሩ ዓወትን ሓፋሽ ፍልፍል ቲቪ